যাহা পড়ে প্রভুর পদতল, শশাগোলা শৈলমোহী করে টলমল, টলমল করে গো, টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো। মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে। আপনার কীর্তন তো শুনলাম, এবার আমার কীর্তনটা শুনুন। বর্তমান সেই বলরাম ডিজে বর্তমানে বাজিয়ে আসছি, পাওয়ার মিউজিক ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଜିବ। ହଁ ବଳରାମ ডিজେ ଆଉ କିଛି ବାଜିବ। ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକର ଡିଜେ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। पावर म्यूजिक वर्तमान स्टार्ट है। हर साल की तरह इस साल भी तहलका मचाने वाले डीजे मिक्सिंग लाइन के बादशाह और एक्स रीमिक्स की तरफ से हमारे गब्बर फिल्म और हमारे प्यारे मित्रों को तहे दिल से नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए लाए हैं एक दमदार वाइब्रेशन के साथ एक शानदार साउंड है। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि নৃত্যে যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল, শশাগোলা শৈলমোহী করে টলমল, টলমল করে গো, টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো। মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে। আপনার কীর্তন তো শুনলাম, এবার আমার কীর্তনটা শুনুন।
তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तम पुरुषे लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है, इसे जरा होशियार रहना पड़ेगा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तम पुरुषे এই এলাকার পাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার পাপ। पहाड़पुर से গলা দিয়ে যে ভোকাল কর্ডটা নেমে গেছে না, তার কাম पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तम पुरुषे